Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah li Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah min jami'i awliya'illah wa asbiya ila khususan ila ruh sahib hadhihi as-salawat Sultan Muhammad al-Gharnami wa usulihi wa furu'ihi wa man intasaba sanadi ilayhi syulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammadin bi'adadi rahmatillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin bi'adadi fadlillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin bi'adadi khalqillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala li Sayyidina Muhammadin bi'adadi ma fi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammadin bi'adadi kalimatillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala لسيدنا محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد قطر الأمطار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رمل القفار. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على
محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء بالدنيا والآخرة. وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته والأئمة المهديين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأراضين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة على ما نوى به سلفنا الصالح وعلى ما نوى به شيخنا خصوصا إلى مصنف الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم. وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب وأبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم عن المسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه وبركاته في الدارين آمين. Adabul masajid. Adab pergi ke masjid dan adab di dalam masjid.
Jamaah hadirin hadirat dan anak-anak kita yang saleh salihah yang dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, "Al-masjidu baitu kulli mu'minin." Bermula masjid itu ya Rasulullah adalah rumah atau tempat setiap orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita sebarataan termasuk daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, umatnya Rasulullah yang beriman. Kemudian Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitumur rajula malazimal masjidi washhadu lahu bil iman." Apabila kalian melihat akan seseorang, terkhusus laki-lakinya, malazimal masjidi, dia selalu berada di masjid. Malazimi berada di masjid. Washhadu lahu bil iman, maka ujar Nabi, saksikanlah, benarkanlah bahwa dia adalah orang yang beriman. Kemudian masjid ialah tempat ibadah bagi orang Islam. Setiap orang yang beragama masing-masing memiliki tempat ibadah. Nah, kita alhamdulillah diberikan Allah Subhanahu wa taala karunia nikmat menjadi orang yang Islam, kemudian menjadi orang yang beriman. Yang ketujuh, berada di dalam masjid. Disebut juga masjid itu adalah Baitullah, yaitu rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena masjid itu adalah tempat hamba-hambanya Allah untuk bersujud, mengingat dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, selama kita berada di dalam masjid ini, mudah-mudahan kita sebarataan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berada di dalam tempat yang suci, di tempat yang disebut Baitullah. Jadi kita sebarataan waktu di dalam masjid ini, begamatan kita, begamatan jangan mengingat-ingat keduniaan, esok-esok pulang. Nah, selama dalam masjid, nah banyak mengingat kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala, apabila kita mengingat Allah, Allah akan mengingat kita juga. Apabila Allah mengingat kita, menyebut nama kita, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita rahmat dan keberkahan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita satu makam, satu kedudukan, yaitu orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam satu hadis Rasulullah bahwa
hendaklah selama kita dalam ini masjid menghindari perkataan-perkataan keduniaan. Yang perkataan keduniaan ini mengandung kadada manfaat, kadada faidah. Apakan lagi perkataan dunia di dalam masjid itu mengarah kepada menggibah orang, namimah orang, menyambati orang, menghina orang. Nah itu kena aja, jangan. Kenapa? Nah jangan sampai kita mengotori daripada tempat nang suci. Jangan sampai kita mengotori rumahnya Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal keduniaan. Apabila ujar Rasulullah orang berada di dalam masjid sukanya ketujuhnya omong masalah dunia, ujar Nabi apa? Man takallama bikalamid dunya fil masjid ahbatallahu amalahu arba'ina sanah. Barang siapa jar Nabi bapander dengan satu pamandiran di dalam masjid bikalamid dunya, dengan perkataan dunia, ahbatallahu amalahu arba'ina sanah, Allah hapus amalnya itu selama 40 tahun. Na'udzubillahi min. Jadi jangan berpandir. Nah sama kayak orang mau khutbah loh, sama toh. Nah jadi mudah-mudahan kita berataan berkah bermajlis ini, ilmu yang kita bicarakan, ilmu yang kita dengarkan, mudah-mudahan kita nih kaum amalkan. Nah kemudian barang siapa mencintai masjid, niscaya diberikan Allah naungan, diberikan Allah Subhanahu wa taala naungan kepadanya pada hari kiamat. Demikianlah tersebut di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun adab ke masjid lah. Adapun adab ke masjid dan di dalamnya adalah sangat banyak. Setengahnya kata beliau disebutkan di dalam kitab ini. Yang pertama, hendaklah orang yang pergi ke masjid itu dengan hati yang gembira. Nah, jadi ke masjid itu jangan sedih, jangan penaloyo, dan jangan menghayal. Hayal ke masjid, saya lewatan kelewatan masjid. Jakarta di kawan kemana tuh? Astagfirullah jar. Nah jadi ke masjid itu apa? Dengan hati yang gembira, senang hati, gembira hati. Kenapa? Kenapa kita bilanya ke masjid itu disuruh hati kita tuh mesti gembira? Himong gembira. Kenapa? Karena kita mendatangi menuju tempat yang paling baik di muka bumi. Jadi tempat yang paling baik, ya kan, paling mulia di muka bumi ini adalah yaitu masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, jadi tempat nang paling baik, nang paling bagus, ya kan, di muka bumi ini adalah bangunan-bangunan masjid. Kemudian adingnya masjid itu apa? Langgar. Munnya kada ke masjid, ke langgar. Munnya kada ke langgar, ke masjid. Nah, itu adalah tempat yang paling baik di muka bumi. Nah, sesuai hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujar Rasulullah apa? Dalam hadis beliau, syarrul biqa'i aswaquha wa khairul biqa'i masajiduha. Sejahat-jahat tempat itu jar Nabi adalah aswaquha, yaitu pasar-pasar. Nah, jadi pasar itu adalah tempat yang paling jelek, tempat yang paling jahat. Di mana? Di muka bumi. Jadi tempat yang paling jahat di muka bumi ini adalah pasar. Wa khairul biqa'i masajiduha, dan sebaik-baik tempat di muka bumi ini Nabi adalah masjid-masjidnya. Nah, lalu kita bertakon, kenapa jadi pasar itu adalah jar Nabi tempat yang paling jahat, tempat yang paling kada baik? Kenapa? Karena di pasar itu lah terjadi yang pertama apa yuk? Di pasar itu kita melihat nya ke pasar tuh. Nang nampak nang kita lihat di pasar itu paling banyak orang nang buka aurat di pasar, khususnya bebinian, khususnya bebinian. Nah, bebinian ke pasar buka aurat itu dosa maksiat. Nah, jadi hati-hati tuh. Jadi bebinian itu bilnya keluar pada rumah bakarudung, jangan dibuka aurat. Bebaju panjang ke pasar, baju panjang nang talasan aja toh, aduh sah bebaju muslim nang itu kedusa. Nah, nang penting menutup aurat, rambut ditutupi, kepala, ya kan? Nah, tangan ditutupi, baju panjang, baju dasar kah? Baju dasarnya nang panjang, jangan 300. Nah, ini ke pasar baju bakas goreng dibawa, baju goreng. Ini bebinian nek mau lalakian kan mungkin. Nah, pian tahu ya, ulun ke pasar. Alhamdulillah. Nya malaikat Mikail nih pian disuruh Allah Ta'ala maatur laut lah. Jadi banyu laut itu lah, laut sungai itu Mikail tuh tugasnya, disuruh Allah Ta'ala, Mikail atur laut, atur sungai. Nah,
atur hujan. Nah itu. Jadi ujar malaikat apa? Malaikat nih la ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat Allah itu kada pernah maksiat kepada Allah. Apa nang disuruh digawinya? Hujan toh. Nah. Jadi nang menghujanakan siapa? Allah. Siapa nang disuruh sidin? Malaikat. Nah, malaikat Mikael. Jadi biar ajanya itu disuruh Allah Ta'ala. Disuruh Allah Ta'ala. Hujan dan Baritu Kuala dan sekitarnya. Nah, hujan. Kita jangan umpatan lah, beranai aja. Dalam Banyujar angkat berjalan, angkat tapih diangkat ya, kalau selawar diangkat, jangan tapi tinggi. Nah mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kah menyelamatkan kita. Apa nih selamatkan? Iman kita, hati kita lah. Nah jadi bilanya ke pasar itu kita nang banyak kita lihat tulah tempat nang paling jahat, yaitu tempat di mana aurat itu banyak dipertontonkan. Aurat terusnya bebinian. Ini maaf ulun boleh, tapi kada seberataan bang. Amun bebinian toh baiklah. Ini maaf ulun lah. Amun bebinian toh ke pasar bakar udung kada, imbah itu bajunya handap, baju dastar juga, cuma baju dastar nang 300 tadi. Nah imbah itu pulang bersalawar kada bawahannya. Nah bata tukar betunduk berapa paman nih. Nah kasihan paman, ada kun jawab lagi paman. Nah kenapa? Nah aurat. Nah jadi pasar itu adalah tempat paling ramai orang membuka aurat, terusnya bebinian. Nah jadi berhati-hati benar kita ke pasar. Nang kedua, kenapa Nabi itu menyebutkan bahwa pasar itu adalah tempat nang paling jahat, paling jelek di muka bumi? Kenapa? Karena di pasar itu tempatnya orang berlaku culas. Hendak membunguli lawan orang di pasar rame. Ini kayak ini baiklah kita pula. Kalaunya kita misalnya berdagang, kita berjualan, kalau orang misalnya menjulung duit, bata tukar nih, menjulungi duit ganal ratusan kah, 50-an kah, lalu angsolannya tuh kan banyak lah, angsolannya tuh banyak. Lalu nang berjualan ini ada duit nang pena rusak, nang pena berplester, nang pena kuma, pena rusak duitnya. Nah jangan membunguli orang, jangan menculasi orang. Orang menjulung duit baik, kita mangsol harus duit baik. Ini kadang dilapis-lapis. Nah, mana ima angsolan? Ada kita nih kan kada maitihi juga angsolan nih. Mbah am terima buat kantong. Imbah datang ke rumah. Nah, panjang mana plester? Maka ngalih mayuakan nih pian. Mamayuakan plester ini nang ngalih.
aja kita betatu karena unjok duit itu dibulikakan orang dok. Nah, dibulikakan orang. Bahkan di warung-warung tuh kadang bertulisan kadang menerima duit beplester jar. Itu. Nah. Jadi terkadang nih itu bang, orang berdagang, orang berjualan ini, terkadang ada kesempatan, nah melihat duit seorang pena lawas. Halo mang gampir akan naik, nah itu. Jadi jangan sampai kita itu jahat lawan orang. Nah kemudian di pasar itu juga banyak terjadi yang namanya mengurangi takaran, mengurangi timbangan, mengurangi ukuran. Jadi takaran, timbangan, ukuran. Maka seberatan itu apa? Celaka. Bilanya orang mengurangi takaran, mengambil hak orang, celaka. Nah, lalu orang nang berdagang, berusaha nang kaya ini, keberkahan nang hendak didapat itu kada akan dapat. Kenapa? Nah, karena ada tak ambil hak orang lain. Nah, itu di pasar. Jadi munnya kita ke pasar nih baik boy. Apa ngarannya sudah tahu ilmunya nih kita lah. Nah kita berhati-hati ya kayak ibarat bajajanak ya kah seadanya aja. Ini ada bah melihat yang pena baik barangnya meningau pulang. Nah aja nama saya pulang. Melihat bini dipilas bini aja kali nggak ya. Nah, bala lihat banan. Nah, jadi pasar lah. Nah, kemudian sebaik-baik tempat adalah masjid. Nah, masjid. Dan kita ke masjid itu dengan hati yang tenang. Jadi gembira, hati tenang, lah. Jangan tergesa-gesa. Dan terus kepada yang ditujunya, yaitu jangan berhenti atau singgah di tengah jalan kecuali karena terpaksa, seperti hendak berwudu. Nah itu. Jadi kita ini Pak, nang bagusnya itulah kalau kita hendak ke masjid berwudu itu mulai di rumah. Nah jadi kalau kita sudah berwudu di rumah langsung aja lagi masjid. Nah itu boleh aja singgah kita ke wuduan maksudnya lah. Nah jadi jangan singgah di tengah jalan kecuali karena terpaksa seperti hendak berwudu, nah, atau karena menunggu kawan sama-sama ke masjid. Kawan misalnya minta hadangi, tungguilah beimbai. Nah hadangi beimbai kada apa. Nah kemudian setelah sampai di masjid, masuklah ke dalam masjid dengan mendahulukan kaki yang kanan dan dibaca doa ini ketika masuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma aftah li abwaba rahmatika. Itulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma aftah li abwaba rahmatika. Artinya apa? Ya Allah, berilah rahmat dan sejahtera
atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian curahkan juga rahmat dan kesejahteraan atas keluarganya Nabi dan sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu rahmat, pintu kasih sayang-Mu. Nah, jadi kita nih Pak Ibu, bilanya sudah masuk masjid, kita itu di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dapat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah kita masuk, setelah berada di dalam masjid, kerjakanlah sembahyang sunat 2 rakaat tahiyatul masjid. Nah, ini kalaunya kita sempat lah. Nah, ini ada hadis Nabi lah, ada hadis Nabi, idza dakhala ahadukum al masjida fala yajlis hatta yusalli rakaatain. Apabila masuk salah seorang kamu akan masjid, fala yajlis, ya Nabi, engkau jangan langsung duduk hatta yusalliya rak'atain. Nah, sehingga mengerjakan dahulu sembahyang dua rakaat. Jadi tahiyatul masjid ini dianjurkan, benar lah. Nah, dianjurkan. Nah, bahkan dianjurkan juga ketika kita masuk ke masjid lah, walaupun khatib itu jar Nabi sudah berkhutbah. Jadi khatib berkhutbah, kita hanya datang dalam masjid. Nah, itu tetap disunnahkan. Nah, Nabi menyuruh tetap tahiyatul masjid. Cuma menggawinya cepat kita. Nah, kemudian setelah kita mengerjakan tahiyatul masjid, kemudian berniatlah i'tikaf di dalamnya, seperti kita ingat, ya kan, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Nah itu nah. Bukan apa tulisannya. Nah, jadi pian belenya masuk masjid lah, sembahyang tahiyatul masjid, ingatakan tulisan ini nah. Nah, ingatakan tulisan ini. Nah, bersebelahan. Ya kah? Nah, bersebelahan sudah. Kalau misalnya kurang gana kepada panitia. Kalau ya kada melihat kehalusan. Nah, ini penting etikap lah. Nah, etikap tuh penting. Nah, orang banyak lupa, cak ada ingat. Nah, jadi kita imbas sembahyang lah. Ini kayak kita maghrib tadi nah. Sembahyang apa? Misalnya pian tahiyatul masjid atau misalnya qobliyah tadilah. Nah, berniat sahajaku beretikaf di dalam ini masjid sunat karena Allah Ta'ala dalam hati kita, maka kita selama dalam masjid kita itu dicatat ibadah. Nah, dan menjadi kifarat dosa. Nah, jadi untung benar tuh berniat i'tikaf. Nah, mudah-mudahan kita sabarataan dibimbing, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita baca, yang kita sampaikan, mudah-mudahan ada barokahnya, ada manfaatnya lah, seadanya dulu. Jadi kita
masjid. Nah, kita jaga adab-adabnya di dalam masjid. Nah, khusus tadi apa? Kita bilanya ke masjid dengan hati nang gembira, hati nang senang. Kenapa? Karena kita berada dan menuju rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita di dalam masjid, nah, di dalam masjid itu kita usahakan jangan berbicara masalah keduniaan, apalagi masalah dosa, maksiat. Dan dikatakan kita bilanya masuk masjid, kita berdoa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ftah li abwaba rahmatika. Nah, itu masuknya lah. Nah, kemudian ketika kita keluar, keluar pada masjid, kita kembali berdoa. Kembali kita berdoa. Apa doanya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim waftah li abwaba fadlika. Nah, itu. Jadi masuknya rahmatika, keluarnya fadlika. Nah, kita minta bukakan lawan Allah, yaitu pintu-pintu karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa mama abah kita, guru-guru kita, muslimin muslimat badatan. Oke. Langsung doa aja, Bib. Doa aja kah? Tahlil kah? Tahlil kah? Ada berdoa kan? Ada bertahlil kan? Ya kan? Kita tahlil sebentar. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم يا الله يا الله الله يا 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 الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين المستعان من الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وسلم على محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على روح سيدنا محمد في الارواح وعلى جسده في الجسد وقبره في القبور وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اوصل واهدي وبلغ وتقبل واجعل ثواب ما قرانا وما عملنا من انواع الخيرات في هذا المجلس المبارك
هدية واصلة رحمة نازلة بركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونريد حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم ثواب إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ولكل الصحابة والقرابة والتابعين وتابعي التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ثواب إلى أرواح لكل الصحابة والقرابة والتابعين وتابعين من بإحسان إلى يوم الدين ثم ثواب إلى أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ثم ثواب إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين والمجدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء المفسرين وسلة صوفية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ثواب إلى أرواح مع مسجد بك وإحسانك إلى أرواح أوليائك الكون أجمعين وأوليائك تسعة في هذه البلدة ثم ثواب المسجد بسادة على المعلى والشبيكة والبقيع وإلى أرواح والدينا وأولادنا ومشايخنا ومعلمينا وأستاذنا وأزواجنا وجدنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا ولجيراننا ولجميع قرابتنا ولمن أحبنا فيك ولمن سلمنا إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأولياء والشهداء والصالحين خصوصا إلى روح Bambang Soeharto bin Muslim وإلى روح محمد ناصر bin Abu Bakar اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم ثم ثواب ليصل أروي من ضاجهم وقاربهم من المسلمين والمسلمات كافة عامة خصوصا من لا زائر ولا ذاكر لهم أنت أعلم بأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران اللهم اجعلهم فداء لهم من النار فداء له من النار وإتقا له من النار وشراء له من النار وحجابا له من النار ونجاة له من النار اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة والبهجة والنور علينا وعلى أرواحهم خصوصا إلى روح Bambang Soeharto bin Muslim وإلى محمد ناصر بن أبو بكر وإلى أرواح من أنفقوا أموالهم وجاهدوا أنفسهم إلى هذا المسجد التواب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا وإلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ومن halal dari